guys. Prutas. Nagbablog kayo na? Yes. I-vlog nyo. Dito lang sa Fort yan. Hi, S. Dito po sa 4th Avenue. Kita yung picture. Ay, pakita niya para alam nila. Diyan po oh. Hi Siya guys, po yung bili na kayo nagtitinda. dito. Yes. Ayan o, may mga mangustin, lansones. Sones. Saging. Shout out Calaugan, South Calaugan. Para Yes. Lemon, 20 pesos. Shout out sa mga Mangga, magkano mangga mo? 160. 160. Ano, grapes. Pakwan. At least daw, may nag-shout out sa Apple. Pinya. Suha. Dito po sa 4th Avenue, Cordero Street. Caloocan. Ayan o, avocado. Dragon fruit. Papaya. Thank you guys for watching.